भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय श्री जगन्नाथाय। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हे कर्पूर गौर, हे करुणार अवतार, हे संसार सार भुजग को करिच हार। हे नीलकंठेश्वर, हे खेमेश्वर, बटेश्वर, आशुतोष, धूर्जटी प्रलयंकरी पिनाकी महाप्रभु सदा शिवंकर अभय चरणार बिंद तले भक्ति भावपूर्ण प्रणति एवं श्रद्धा टिके थोई दौछु। सम्मानास्पद दर्शक बंधु, श्रोता बंधु, आपण मानकु समस्तंकु विनम्रता पूर्वक प्रणामटिए बाढ़ी देई स्वागत करुचु। आपण मानकु पाछोटी आनुचु श्रद्धार सहित ए पावन अगणा को, जार नाम कथामृत। कथामृत रे दिव्य दरबार रे आमे माने आलोचना करुचे, आमे माने मनबोध चौतीसार गंगारे गाधौचे। ए कथार गंगारे मनबोध चौतीसा रूपक गंगारे आमे स्नान करुचे, आमे आचमन करुचे, आमे पान करुचे, पुणी आमे मानसिक स्तर रे से ज्ञान को दर्शन भी करुचे। एइथिपाई प्रतिटी मनीष आज विशृंखलित, कारण मनीषर मन आउ नियंत्रण भितर नाही। मनीषर मन हेछि लगाम छड़ा, जेहेतु मन विशृंखलित सेथिपाई सबुआडे केवल अशांति आउ अशांति। आपण माने जानती ए मनबोध चौतीसा एक नीति शिक्षा मूलक संदेश, एक संवेदनशील कथा प्रतिटी ओडिया पाई, प्रतिटी ओडियार घरे घरे ये बड़ आदर पाइछि। से ग्राम्य गीत हेउ बा से सहरर आभिजात्य परंपरा भीतर स्वर हो, सबुठारे केजाणी कहीं ए मनबोध चौतीसा बसा बांधिछि। कारण एइथिरु पदटीए शुणीदेले मनबोध हो जाए, मन टिके शांत पड़ जाए। केजाणी कहीं हठात विभु चिंतन आसी जाए, मन भितर पड़े आसे, अरे सतरे तो ये जहा मु शुणुची, जहा मु पढ़ुची, सतरे तो मो पाई भी तो दिने यही बेल आसीबो। प्रतिटी मनीष को एक अभिनव संदेश दबा पाई ए मनबोध चौतीसार सारस्वत सृष्टि। यही क्रम रे आमे माने कोठारू आगकू आगकू जाउची। बेड़ को बेड़ तोते कहूछि मुहि धन रे, बेड़ को बेड़ तोते कहूछि मुहि बांधिण नेब जम कि दुख
ବିକଳେ କାନ୍ଦୁଥିବୁ ଆକୁଳ ହୋଇ ଧନରେ ବିକଳେ କାନ୍ଦୁଥିବୁ ଆକୁଳ ହୋଇ ବେଳ ଆଶ୍ରେ କରି ଭଜ ଗୋସାଇଁ ରେ मनीष मात्र के ये हूँ स्वप्न विलासी केते स्वप्न केते संभावना केते आलोचना केते योजना केते नक्शा सबू तैयारी करिथाए किंतु जानती मनीषर इच्छा गोटे पटे आउ इच्छामयर इच्छा अन्य पटे केतेबेले को मुहूर्त कौन हो मानवेर कोटी वांछा ता पूर्ण नय श्रीहरिर जा इच्छा সেই মাত্র মানবের কোটি বাঞ্ছা প্রতিটি মনীষ পাখরে কেতে স্বপ্ন আছে কহিলে ভাবি দেখন্তু প্রতিটি মনীষ পাখরে কেতে আশা কেতে স্বপ্ন কেতে অভিলাষ কেতে নকশা आपरे यह करी आपरे यह करी तापरे एठिक जीवी तापरे सेठिक जीवी घर तोलिबी घर पर गाड़ी आनिबी गाड़ी पर आउ अमुक अमुक कथा खंजे देवी केते कथा मनीष पछकु पछ भावी चली किंतु अन्य पटे देखंतु अन्य पटे थरे भाविकी देखंतु केते बेले जम आसीबो काल केते बेले आसीबो झांपी नबो आमको काहाकू जणा नाही अज्ञाने अज्ञाने कल्पना उद्याने दाम्भिक गढ़े आशा कुंज मान अज्ञाने कल्पना उद्याने दाम्भिक गढ़े आशा कुंज मान ता देखी अलखे पाखे पाखे ठाई हसु थांती जंतुराण राधानाथंकर की चुंबकीय चेतना अज्ञाने कल्पना उद्याने दाम्भिक गढ़े आशा कुंज मान एभली आशा एभली कुंज एभली न्याय नक्शा तैयारी करिथाए किंतु ता देखी अलखे पाखे पाखे थाई हसु थांती जंतुराण जंतुराण जमदूत माने हसु थांती जम हसु थाए काल हसु थाए अरे एते कथा भावुचु अरे एते दिन को तोर एते सपन को तोर राति अछि तो देखु आरी नाम होउची मृत्युर चेतना मृत्युर चेतना मृत्युर चेतना बड़ प्रचेष्टा करिसंती अंटा भिड़िसंती भक्त चरण प्रतिटी मनीष को अंतत मृत्यु चेतना संसार अलिक सुख विषय टिके ज्ञान दबा पाई अरे मनीष बेल थाऊ बंध बांधरे कुमर केउ समय रे कौन है जीवो आमे केही कहि परिबानी आमे केही करि परिबानी मनरे हरि भजन छाड़ी मनरे हरि भजन ए दुर्लभ जनम अरे दुर्लभ जनम कलु गाड़ी मनरे हरि भजन
ভজন ছাড়ি মনরে হরি ভজন। দুর্লভ জনম দুর্লভ জনম দুর্লভ জনম দুর্লভ জনম দুর্লভ জনম কলু অগাড়ি মনরে হরি ভজন। হরি ভজন ছাড়ি মনরে হরি ভজন। আরে দুর্লভ জন্মକୁ ଅଗାଡ଼ି କରିଦେଲୁ ରେ, ଅଗାଡ଼ି କରିଦେଲୁ। କାହିଁକି ନା ସଂସାରର ଅଳିକ ସୁଖ ଭିତରେ ଢଳିଗଲୁ ରେ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁ କରାଘାତ କରିବ, କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବ, କିଏ ଜାଣିଛି? କେହି ଜାଣିନି, କେହି ଜାଣିନି, କେହି ଜାଣିନି। ବେଳକୁ ବେଳ ତୋତେ କହୁଛି ମୁହିଁ, ବେଳକୁ ବେଳ ତୋତେ କହୁଛି ମୁହିଁ। বান্ধিণ নেব যম কি দুঃখ দেই, বিকলে কান্দুথিবু আকুল হই। বেলহু আশ্রা কর ভজ গোসাই। বেলহু আশ্রা কর ভজ গোসাই, ভজ গোসাই। কারণ কেউ মুহূর্তে ঝপটি নেই যাব আসি কাল, আমি কেহি জানিনি, আমি কেহি জানিনে। সাবধান সাবধান সাবধান। ইয়ে কেবল গোটিয়ে গোটিয়ে ঘণ্টি বজাই দেউছি, ঘণ্টি বজাই দেউছি, সতর্ক ঘণ্টি। সাবধান রুহ, সাবধান রুহ। কারণ আমি মানে মଣିଷ মাত্রে ହିଁ মরণ ধর্মা। কিଏ ନ মরিব কুহন্তু, কিଏ ନ ମରିବ କୁହନ୍ତୁ? ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଆସିଛି ସିଏ ଯିବ। ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ତଥାପି କେଜାଣି କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଶିହରଣ, ଗୋଟାଏ କମ୍ପନ ଆମ ଭିତରେ। ଅବ୍ୟକ୍ତାଧିନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନି ତତ୍ର କା ପରିବେଦନା। আরে কোন পাই কান্দুছু? মুন্ড বাড়েই কান্দিলে মধ্য সে নেইଯିବ, সে নেইଯିବ, সে নেইଯିବ। সে বড় দারুণ রে। সে কিছু বুঝেনি, মৃত্যু বুঝে নাহি। তোর বয়স কেতে মৃত্যু বুঝে নাহি, তোর পদ প্রতিষ্ঠা কেতে মৃত্যু বুঝে নাহি, তোর মান অভিমান কেতে। সেই কাল যম বড় দারুণ রে, ন জানই সুখ দুঃখ। বাছি নেব কঞ্চা রখিব পাচিলা, বাছি নেব কঞ্চা রখিব পাচিলা। দেবটি দারুণ দুঃখ। ସେହି କାଳ ଯମ ବଡ଼ ଦାରୁଣରେ, ନ ଜାଣଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନେଇ ପଳେଇବ ଆମେ କେହି ଜାଣିନେ, କେହି ଜାଣିନେ। ତଥାପି କେଜାଣି କାହିଁକି ଆମ ମନ ଏ ବିଷୟାବିଷ ଭିତରେ, ବିଷୟାଭିଷ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହଉଛି। ମୋର କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମ ଦେହରେ ଛୁରୀ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହାଣୀଟିଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଦିନକର କଥା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦେବଦତ୍ତ ବୀଣାକୁ ବଜେଇ ବଜେଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ ନାମ ନର ନରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୌରମ ଜଗତଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ୍ୟା। ହେ ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହୋ, ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହୋ, ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହୋ।
ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, ନାରଦ हे भक्ति सूत्रर परम आचार्य कुआड़े आसिल ना चारिआडे ब्रह्मांड बुली बुली आपणक पाखरे आसी पहुँचली अभियोगर फर्दटीए धरी। भगवान हसिले, नारद अभियोग कौन पाई ना महाप्रभु बुली 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 जाई मर्त्यलोक रे पहुँची थी। मर्त्यलोक रे देखिली जड़े लोक को आहा ए लोक केते परिमाण रे खाली कांदुची तुम ना धरी खाली कांदुची हरि मते पारी कर मते पारी कर मते पारी कर। भगवान कहले सतरे कांदुची ना खाली अभिनय करुची मो ना नाई महाप्रभु कांदुची कांदी कांदी कहूची सबु बंधन मो तुटाई हे प्रभु तुम्हारी बंधने रख तुम्हारी बंधने रख। देवर्षि नारद कहले, हे महाप्रभु मणिमा ए लोकटी खाली कई कई हे कांदु थाए ता आखिर लुह को देखी मु आउ संभाली पारली नहीं खाली कांदुची। हे महाप्रभु सबु बंधन रो मते काटी दियो काटी दियो काटी दियो। ए जनमे प्रभु जेते देलोनी जातना निंदा अपवाद आबर लांछना। हे महाप्रभु केते लांछना केते गाली केते कुच्छा रटना सहिलिनी मते आउ रखनी मणिमा मते नहीं जाओ सबु बंधन मो तुटाई हे प्रभु तुम्हारी बंधने रख तुम्हारी बंधने रख। कहीं कहीं कांदुची सही पारलिनी ता लुह को ता वेदना को सही पारली नहीं आपणक पाखक आसिली। महाप्रभु हे नारायण हे कृपा सिंधु हे बलियार भुज हे महाबाहु कौन तापे किसी बंदोबस्त करंतु। भगवान हसीदेले कहले नाई रे सी खाली सेमती कांदुची सेमती गीत गाउची ताकू जाई टिके परीक्षा करी देख तो जदि सतरे ता इच्छा हेइथिबो ताकू नहीं आसीबो। देवर्षि नारद कहले सतरे कौन तार आसवा को इच्छा नहीं ना 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 ए विषया बासना भितरे जीव एमिति घांटी चकटी होउची जे तार विषया विष भल हरि रस पीयूष भल नुहे घांटी होउची। देवर्षि नारद कहले तेरे मु जीवी ना हाँ जाओ जाई देख। देवर्षि नारद जाई पहुंची गले मर्त्यलोक रे। से लोकटी जे कहीं कहीं कांदु थाए भगवान को उद्देश्य रे धार धार लुह को समर्पण करी दउ थाए अंजुला अंजुला करी ता पाखरे पहुंचिले। कहले हे महात्मा आपणकर ये करुणा भाव को देखी आपणकर उदास चेहरा को देखी मु आउ सही पारलिनी पळे आसिली। मु नारद ब्रह्मांड को परिक्रमा करे चलो चलो जीव। लोकटी चमकी पड़ला कहला तमे नारद ना हाँ ना कुआड़े जीवी डाकुच ना चलो कौथल परा हरिंक पाखक जीव बोली चलो 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 सबु बंधन परा काटी दियो बोली कौथल चलो एबे नहीं जीवी तुमको हरिंक दुआर को नहीं जीवी तांको दरबार को नहीं जीवी। लोकटी कहला नारद शुण आसिल भल कल भल है देखा साक्षात है जीवार मोर इच्छा 100 रु 100 इच्छा किंतु कौन करी मुंड उपरे परा पुओ बाहागर मुंड उपरे पुओ बाहागर किए आउ अच्छी मु जदि पलई जीवी धनटा सुनाटा मोर बाहा केमिति हब केमिति तार ए न्याय निमित्त हब मु केमिति पलैबी। नारद मो कथा टिके मानिब मो कथा टिके घेनिब आउ किछि दिन जाऊ छुआटार बाहागर हो जाऊ हाथ को दी हाथ हो जाऊ मु पलैबिनी कि तमरी सांगरे पलैबी। एबे जीवाकू चाहिए मध्य जाई पारुनी चाहिली तो श्रीक्षेत्रे जीवाकू जेते संसार जाल टाणे पछरु मते
চাহিলি তো শ্রীক্ষেত্রে জীবাকু যেতে, হরি হরি জীবাকু যেতে, সংসার জাল টাণে পছরু মতে, হরি পছরু মতে। হে নারদ তুমি যাও, কিছু দিন পরে আসিব, তম সাଙ୍ଗরে ଯିବି। ନାରଦ ଗଲେ। ନାରଦ ଗଲା ପରେ ଗଣୁଥାନ୍ତି, କହିଥିଲା ଲୋକଟି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବାହାଘର କାମ ସରିଲାଣି, ଅନେକ ଦିନ ଗଲାଣି, ପୁଣି ଦେବଦତ୍ତ ବୀଣାକୁ ବଜେଇ ବଜେଇ ନାରଦ ଆସିଲେ। ନାରଦ ଆସି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେ ମହାତ୍ମା ମନେ ଅଛି, ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ନା? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲି ନା? ହଁ ହଁ ଜାଣିଲିଣି, ତମରା ନାରଦ ନା? ହଁ ହଁ ଆସିଲିଣି, ଚାଲ ଯିବା। ନା କ'ଣ କରିବା ମ? ହାତ ମଳି ମଳି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କ'ଣ କରିବା ଦେବର୍ଷି ବାବାଜୀ ବର, ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିଲଣି? ଶୁଣ, କାନ ପାଖରେ କହିଦଉଛି। ନାରଦଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଆସ୍ତେକି କହିଲା, କହିଲା ଜାଣିଲଣି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର, ବୋହୂର କ'ଣ ପିଲାପିଲି ହବ, ପିଲାପିଲି ହବ। ଆଗକୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା, କେମିତି ଏ ଅସଜ ସମୟରେ ପଳେଇବି କହିଲ? କେମିତି ଯିବି? ପୁଅ କି ଝିଅ, କନ୍ୟା ହଉ, କନ୍ୟା ରତ୍ନ ହଉ ବା ପୁଅଟିଏ ହଉ, ଯିଏ କିଏ ଆସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ପଳେଇବି, ପୁଣି ପଳେଇବି। ନାରଦ କହିଲେ ପୁଣି ଫେରିଯିବି ନା? ହଁ ଯାଅ, କିଛି ଦିନ ଯାଉ ପୁଣି ଆସିବ। ନାରଦ ପୁଣି ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାୟାଟା କ'ଣ। ନାରଦ ପୁଣି ଗଲେ, କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୁଣି ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଏ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ନାତି ଟୋକାକୁ ଧରି ଲୋକଟି ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛି, ଠୁକୁରୁ ଠୁକୁରୁ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଠେଙ୍ଗାରେ ଧରିଛି, ଧରେଇ ଦଉଛି ନାତି ପିଲାକୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରୁ ଡାକିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଲିଣି। କହିଥିଲ ପରା ନାରାୟଣଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବ, ଏ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ହରି ଲୋକକୁ ଯିବ, ଆସ ଆସ ଆସ। ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ନାରଦଙ୍କୁ ଏ ଲୋକର ତ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମରିବାକୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବିଷ ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। କହିଲେ, ନାରଦ କହିଲେ ନାତିକି ଛାଡ଼, ଆସ ମୋ ହାତ ଧର, ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ପଳେଇବା। ଏବେ ନାତିକୁ ଧରେଇଥିବା ଠେଙ୍ଗାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ଲୋକଟି ଠେଙ୍ଗା ଉଞ୍ଚେଇ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆରେ ହେ ବାବାଜୀ, ତତେ କ'ଣ ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ମୋରି ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ, ମତେ ନବୁ ଯାଇ ତୁ ଥୟ ହବୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଯିବାକୁ କହୁଛି, ତୁ କାହିଁ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ? ନାରଦ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ, ଆରେ ସଂସାରରେ ଜୀବ ଜାଣେ ସେ ମରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଯମ ତାକୁ ଟାଣି ନବ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଭଜ ବାଇଆ ମନ ହରି ନାମ ଗଣ୍ଠିକି, ଭଜ ବାଇଆ ମନ ହରି ନାମ ଗଣ୍ଠିକି, ମଲା ବେଳେ ଯମ ଦୂତ ବେଳେ ଯମଦୂତ ଭିଡ଼ି ନେବେ ଚୁଟିକି, ଭଜ ବାଇଆ ମନ ହରି ନାମ ଗଣ୍ଠିକି, ଭଜ ବାଇଆ ମନ ହରି ନାମ ଗଣ୍ଠିକି। আরে বাইয়া মন হরিনামকু ধর, কারণ দিনে না দিনে এ কাল আসিব, ধরি নেই পড়েইব। তেণু এবেঠারু বেল থাউ বন্ধ বান্ধরে কুমর, বেল থাউ বন্ধ বান্ধ, নহলে ইয়ে যম ততে নেই কেতে নারখার করিবরে, কেতে কারবার করিব। কহিবার কথা হে ভক্ত বন্ধু, হে শ্রোতা বন্ধু, হে দর্শক বন্ধু, ভক্তচରଣ দাস আজি কেড়ে প্রয়াসী হইଛନ୍ତି কেবল এই সংসারর অলিক সুখকু আউ সংসারর নিরাট বাস্তবতাকু প্রতিটি মনিষর কাନରେ পকেই দউଛନ୍ତି আউ কହୁଛନ୍ତି মনরে হরি ভজন ছাড়ি, মনরে হরি ভজন। বেলহু আশ্রা কর ভজ গোসাই। কেবল এ যমদণ্ডকু যদি কাটিদেবার শক্তি কার সংসারে থাকে, সেই কেবল হচ্ছেন শ্রী জগন্নাথ মহাপ্রভু, শ্রী রঘুনাথ, শ্রী গোপীনাথঙ্কর কৃপা আউ তাঙ্কর বিভূতি। তেণু প্রতিটি মনিষর, প্রতিটি ভক্তঙ্কর হৃদୟରେ
भगवानकर भाव एवं विभव को सुंदर भाव में खुंदी देवा भरी देवा ये भक्तचरण दासंकर एक सुंदर सारस्वत भावगर्भक प्रचेष्टा। धन्य धन्य भक्त चरण तुम पाद तले आम नौचु शरण। आउ हे दर्शक बंधु हे श्रोता बंधु आपण मानकु मध्य चेतई दउचु सावधान सावधान सावधान। एबे मध्य बेल अछि ए संसार हाट को निजकू सजई नियंतु। संसार हाट को आग काटी देई भगवान को हाट आड़े जातु। तेबे आसंतु मनबोध चौतीसा शुणिबाटी मन मोहिबाटी। मनबोध चौतीसा शुणिबाटी मन मोहिबाटी। तेजी असार संसार निछ माया कारबार। जगन्नाथ पादे चित्त जगन्नाथ पादे चित्त थोइबाटी मन मोहिबाटी। हे मनबोध चौतीसा शुणिबाटी मन मोहिबाटी। ओम शांति शांति शांति।